أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چودھری عباس صاحب نے بیٹیاں دی فرمائش مرزا اللہ صاحب دیگر احباب دی کے بھی نصیر و دی نصیر سراج گوڑا رحمت اللہ علیہ آپ کے کلام دے دو شیر پہلے تک سنایا جائے سنے کون قصائے درد دے میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصائے درد دے میرا غم گسار چلا
چلا گیا کون کسائے در